ठीक अच्छे आगे आप पढ़ी प्रश्न कौन पढ़ी दिखाँ हाँ पढ़ु समस्ते जान सकाळ संज गायत्री पाठ कर ब्राह्मण मानकर संध्याकालीन संध्या हाँ कालीन क देवी नाम कौन कटा भूल संध्याकालीन देवी नाम कौन गायत्री पाठ कर ब्राह्मण मानकर सकाळ संज जो देवी की करती ता भर संध्याकालीन देवी नाम आज्ञा गायत्री हेले त्रिपदा हेले आमर गायत्री हेले जे कि त्रिपदा प्रातः काल मध्याह्न कोण एवं संध्या कोण तांकर तीनटा नाम अछि देवी नाम टे को आज्ञा देवी नाम हैला ना अपन देखियो प्रश्न आज्ञा देखो मु कह दूजी आज्ञा संध्याकालीन केवल संध्याकालीन देवी त्रिपदा त्रिपदा गायत्री प्रश्न आप पढ़ीदेवे पढ़ी दिंतु समान प्रश्न पढ़ी ताले संध्याकालीन देवी नाम कौन सकाळ गायत्री संध्याकालीन कहूँ मध्याह्न सावित्री संध्या समयटा हूँ सोफा सोफा हो हबो कहीं आपन शुणु तोर हूँ अभाव आड़े जातु मु कह आप कौन कहले मु बहिर नाटी लिखिदे आपन चरित्र चिंतामणि चरित्र चिंतामणि रे आपन उत्तर भूल तांको उत्तर मध्य भूल दुई जन जाक उत्तर भूल है जीवा आप देखी जानी अच्छा माँ मान कौन भाग्य पड़ी देखो कौन कहले संध्या काना जाके लिखे सोफा श्रद्धा श्रद्धा सोधा श्रद्धा जगदात्री स्वरूप स्वरूप कौन केबे पूजा पाते चरित्र चिंतामणि जगधात्री स्वरूप जगदम्बा जगधात्री काल प्रणाली केते ना सब अच्छी तेरे जगधात्री स्वरूपटा कौन आउ कौन केबे पूजा पाते जगधात्री आंसर रखु लक्ष्मी आश्विन मास पूजा पाते से कहले लक्ष्मी आश्विन मास पूजा पाते जगधात्री ना लक्ष्मी हौ आपण कौन कहिबे आज्ञा जगधात्री स्वरूप होती माँ दुर्गा से ही दशहरा पूजा पाते शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी कुष्मांडा कालरात्रि इंडिया नवदुर्गा दशहरा मान दुर्गा ही से पूजा पाते मोर प्रश्न हूँ जगधात्री स्वरूप कौन से केबे पूजा पाती आंशिक उत्तर हेल्ले भी यहाँ प्रश्न जीवन उत्तर जीवन तेणु उभय उत्तर को नाकच करे जिते 50% उर्ध्व उत्तर निश्चित आज्ञा छिन्नमस्ता कह काली छिन्नमस्ता जग जगधात्री दब मार टेका पड़ू जोटा पाचिलाटा पड़ू ना कंचाटा पड़ू पाचिला पाइले खुशी खाइब कंचा पड़े खाइब ना एबे शुणु आ कटा कर बैठन स्वांगरे एबे सुधा से माने मु कहि थी आपण माने समान स्तर केला केला पर्यंत थिले जोगी जोगाणी मध्य प्रश्न उत्तर कहार ठीक थिनी एवं जोगी जोगाणी मध्य समान स्तर अछंती आ टोटल मार्किंग भी कर दियो आ रहिला आपण को प्रश्न आपण रखिथिबा प्रश्न काकू देखे ना किछि कर ना प्रश्न गुड़िकर उत्तर सकाजित मणिहरण बा सामंतिक मणिहरण तेरे उत्तरटा आप मिशातु केतटा बसुँ देखते बही हौ हौ बहीटा मुझे प्रिंटिंग कर आनी बहुत दिन थी मो पाखे मु बहीटे कही कृष्णचरित मानस ये फर्स्ट हाँ कृष्णचरित मानस बही आपण मैंने पाई बोनस पॉइंट जेहेतु जाइए तो मणिहरण को गोटे गोटे नंबर देवी प्रथम गोटे गोटे नंबर हिसाब से पकड़ यहाँ आड़ा मार्कशीट तापर प्रश्न खोलिए
ବାଇଧନ এই প্রশ্ন উত্তর গোটাଏ ଏଠି ଦେଇଥାଉ ଆଉ ଯଦି ସେଥିରୁ କାହାର କେତେ ଆସିବ ହବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦିନ ହଉ ଏବେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଖୋଲାଯାଉ ଏବଂ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ଦେବେନି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଯୋଗୀଟା ଆକାଉଣ୍ଟ କରିଦିଅ ଯୋଗୀଟା ମୁଁ ଯୋଗୀଟା ଆକାଉଣ୍ଟଟା 17 ନମ୍ବର ସେଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ଯୋଗୀଟା ହଉ ହଉ ଶକ୍ରାଜିତଙ୍କର କନ୍ୟା ସତ୍ୟଭାମା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶାମ୍ବ ହଁ କନ୍ୟାଟା ତ ସତ୍ୟଭାମା ଲେଖିଦେଇଥିଲି ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ହଁ ସତ୍ୟଭାମା ପଢ଼ିପାରିନାହାନ୍ତି କି ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ପାଟିରେ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ ହେବନି ନାଇଁ ସେଇଟା ହେବନି ଶକ୍ରାଜିତଙ୍କର କନ୍ୟା ନାମ ସତ୍ୟଭାମା ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ ଆମର ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶାମ୍ବ କୃଷ୍ଣଚରିତ ମାନସରେ ଅଛି ମୋର ଯେଉଁ ବହି ହେଇଛି ମତେ ଆପଣ ଦେବେ ନାଇଁ ସେଇଟା ପୁରା ବାଇଗରେ ଲେଖିଛି ତେଣୁ ଯାହା ଯେଉଁ ବହି ମୁଁ ଲେଖିଲି ସେଇ ପ୍ରମାଣ କରିବି କେତେ ପ୍ରମାଣ କେତେ ଜାଣିଛି କ'ଣ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଯିଏ ବିଚାରକ ଓ 5ଟା 6ଟା ମତ ସେ ଜାଣିଛି କି ସେ ତ ଯିଏ ଧାର ରହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି ନାଇଁ ମାନିବେ ତ ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କାଶୀ ଆଉ କାଞ୍ଚନ ନାମରେ 2ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ ହେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣ ଆମେ କ'ଣ ଆପଣ ନାହିଁ କରୁଛୁ ଏ କଥା ଦେଲେ ତାଙ୍କଟା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଳା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ପ୍ଲସ୍ କରିବେ ଯାହା ଭଲ କାଶୀ କାଞ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଶକ୍ରାଜିତ ମଣିହରଣଟା ବହୁତ ସୁଜା ବିଷୟ ଯେ ଯେତେ ମନେ ରଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ এইটা পুরাণটা যদি সে পড়িଥିବେ ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯାହା କୃଷ୍ଣଚରିତ ମାନସ ଲେଖିଦେଇଥିଲି ତଳେ କୃଷ୍ଣଚରିତ ମାନସରେ ଆପଣ କହିବେ ହେଲା ଆଜି କଥା ନାଇଁ ଏମିତି ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ଆସନରେ ଆମେ ବସିଛେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ବିଲିଭ୍ କାହିଁକି ଆସୁନି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ଜଣେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ଆସିଲି ଏ ଗୋଟେ ଅସୁନ୍ଦର ପାଠ ଅଛି ଛାଡ଼ ଯିବା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ମଣି ଖୋଜିବାକୁ କିଏ କିଏ ଗଲେ ମଣି ଖୋଜିବାକୁ କିଏ କିଏ ଗଲେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରସନ୍ନାଦି କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରସନ୍ନାଜିତ ମଣି ଖୋଜିବାକୁ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଏଟା ପଢୁଛି ଆପଣ ଏତେ ଯୋଉଟା ନାହିଁ ଏଟା ନାହିଁ କରିଦେବି ମୁଁ ଏଇଟା ଯାହା ଅଛି ଦେଖେଇଦେବି ମଣି ଖୋଜିବାକୁ ଏବେ ଆଉ କହିଲେ ହବ କି ଆପଣ ବର୍ଷା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଯାହା ରଖିଛି ମୁଁ କହୁଛି ମଣି ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ଠିକ କୃଷ୍ଣ ଏକ ପ୍ରସନ୍ନାଜିତ ନୁହେଁ ସିଂହ ନୁହେଁ ମଣି ଖୋଜି ସିଂହ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଓକର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଏଇଟା ରୁହନ୍ତୁ ଏଟା ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବୁ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧବ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଉଦ୍ଧବ ଶତଧନୁ ନୁହେଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିକିରି କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା
ଆପଣ ଛଟା ଭୁଲି ହବନି ନା ଟିକେ କହିଲେ ଏପଟ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଛଟା ଭୁଲ ହବନି ନା ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣି ଖୋଜିବାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ 4 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଅକ୍ରୁର ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ରୁର ତମେ ଉଦ୍ଧବ ଗୋଟିଏ ନେବି କୃଷ୍ଣ 2 ଆଉ 3 ଜଣ ବାଗ ଇଏ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଣି ଖୋଜିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ରୁର ମଣି ଖୋଜିବାକୁ ଅକ୍ରୁର ଉଦ୍ଧବ ସାତକୀ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ମୋର ବି ଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଅକ୍ରୁର ଆଉ ସାତକୀ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦେଖିଲେ हाँ हाँ ब्रह्मवर्त भी अच्छे ठीक अच्छे ब्रह्मवर्त या सहित पूरा मैच कर देखी ब्रह्मवर्त अच्छे ना तो जहाँ हो आम जो पचार कहे उद्धव सातकी अनादृष्ट अक्रूर देखो गोटे प्लस आउट कला नहीं गोटे नंबर 2 नंबर ये पाउचंती से हाफ नंबर पाइचंती अभी अच्छा आउ गोटे प्रश्न थिला हाँ जाम्बवान को कृष्ण कौन विशेष वर देले विशेष वर तुम कन्या सहित विवाह कर नहीं एटा वर जीवन से दान कर लगे कन्या को दान देला परे हाँ जे शेषरे कहिदेली जे तमे मो अंग सहित लीन हबो एवं 4 युग पर्यंत तो जीवित रहबो नहीं तथापि बोल एठी जा আছে आगे हाँ ठीक है कृष्ण माने तांको डांग देखिबा कौन करे दे देखाओ नहीं से दीर्घावटा तो मुझे चाहूली ये संतोषजनक उत्तर नुहे केवल ये बाबू 1.5 नंबर पाइबा योग्य आपण हाफ नंबर पाइबा योग्य दीर्घाऊ नहीं प्रकृत में कृष्ण जिते जाम्बवान को व्यवहार खुशी चिन्हा चिन्ह हो गले आप रामचंद्र मुझे से जाम्बवान आपण मत चिन्ह पार ना मु सीना बुढ़ा हो गली आप मत चिन्ह पारे कहले तू परा कही मल्ल युद्ध तुम सहित करी सीता तृतीय हेनी द्वापर हम बोली तेणु से हौ जदि दीर्घाव कहले केते वर्ष थिला जे दीर्घाव कले देखा ना तेरे मुझे प्रश्न को नाकच करेंगे नाकच न तो प्रश्न उत्तर देवेनि से ब्रह्म 12 वर्ष आयुष थिला ताकू ब्रह्म 16 वर्ष करदेले तेणु तांकर जोड़िए 1.5 नंबर प्राप्त ये हाफ नंबर प्राप्त नहीं आपण केन देले आपण देखते कृष्ण 1 हौ अक्रूर आपण 2 उद्धव 3 5 जन 3टा ठीक 3टा ठीक अच्छी हाफ नंबर दि जाए तुम कहले भी गोटे नंबर नब जब चाहूच आप कहतु निज वरिष्ठ गायक कहले 1 नंबर देवे पुणी से हाफ पॉइंट नेले आपण कथा आम ठीक अच्छे एबे सभा सान करिया पूर्व मु निवेदन रखी समस्ते भल मो आगे जाए आपण मैंने समस्ते निश्चित भाव भल आम से जिते डिक्लारेसन कले आपने कहीपर था जिते शेष पर्यंत केलुने आप बराबर हेले से पर्यटन कही था नहीं कहे आप आगे सभापति निर्देश देवी आदेश देवी निर्देश देवी अनुरोध करी आप संक्षेप वक्तव्य रख
ଯାଉ ଆଜି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା ଏଠି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡବାଦ ଆସିଛନ୍ତି ରନ୍ତଲେଇ ଏବଂ ଚୁରାଗାଡ଼ିଆ ଉଭୟ ପାର୍ଟି ଦଣ୍ଡବାଦକ ଆମେ ଉପଭୋଗ କଲୁ ଯାହାକି ଦେଖିଲୁ ଉଭୟ ଦଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ସମସ୍ତ ପାର୍ଟି ତେଣୁ ଆମ ଗାଁ ତରଫରୁ ଉଭୟ ପାର୍ଟିକୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଏ ବହିଟାରେ ଜଣେ ଲୋକ କହୁଛି କନ୍ୟା ଅଛି ପୁଅ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଦିଟା ନାଁ ଲେଖିଲା ମତେ ସନ୍ଦେହ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଧର୍ମ ପୁରାଣ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅଭାଟ ଚରଣ ପାଦେ ପ୍ରଣତି କରି ମୁଁ ଆଜିର এই ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ବାଦିଦଣ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ 4-5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତା ଭିତରୁ କିଏ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ଆଜି କହିବି ପ୍ରକୃତରେ ହାରିଛନ୍ତି ବାମଦେବ ବଳିଆର ସେନ, ହାରି ନାହାନ୍ତି କଳାକାର, ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ହାରିଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଚାରକ। ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କପ ଆଜ୍ଞା, ନାଚ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ଦେବି ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ ରସ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କେଉଁଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯଦି ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମା ଗୁଣରେ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ସଭାପତି ମହୋଦୟ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ଆପଣମାନେ ବି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ଫଳାଫଳ କେବଳ ବିଜେତା ଉପବିଜେତା କଥା କହିବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପୂର୍ବକ ଆଜି ସଭା ସ୍ଥାନ କରୁଛି। ରାଧା ମୁଗ୍ଧ ମୁଖାରବିନ୍ଦ ମଧୁପ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମୌଳି ସ୍ଥଳୀ ନେପଥ୍ୟ ଚିତ ନୀଳରତ୍ନମଣି ଭାବନ୍ତକ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଜନମନସ୍ତୋଷ ପ୍ରଦୋଷ ସ୍ଥିରೈ कंस ध्वंसनम धूमकेतु हेबतु तुम देवकी तुम देवकी नंदन तुम देवकी नंदन श्री मांकर एवं भगवान चिर चिन्मय चिर सुंदर श्री कृष्णकर पदार बिंदुरे शरणागत नहीं शत शत कोटि प्रणाम करी आजिर এই সান্ধ্যকালীন ঠাରୁ প্রাতঃকালীন পর্যন্ত সমস্ত স্ୱାଙ୍ଗ যথাবিধି ভাবে হয়েছিল, পরস্পর যুদ্ধ করে ভাল যুদ্ধ করে সামান্য ব্যতিক্রম পাই আমি ক্ষমা মাগুছি। কেবল আজ যদি আমি উপবিজেতা হিসাবে গ্রহণ করবু সি রন্তলি সরি উপবিজেতা ন বিজেতা হিসাবে গ্রহণ করবি রন্তলি এবং उपविजेता आज जुरागढ़ कलाकार मान कही रखी ये गोटे साधारण जिनिस एटा भारी दुखदायक जिनसटा एते उत्फुल्लित हवा विधेय नुहे कि कहीं जड़े मर्माहत हवा विधेय नुहे कहीं विद्यार परीक्षा शेष विद्यार जी अग्रगति कला बाध्य कहवाक बाध्य हल ना एत जिन मुझे जदि प्रथम था म्यूचुआल कौन कौन गोटे कर आपण मैंने धरी बसिले मुझे बाध्य हल। अच्छा आज जी जितब जदि समान जीति हम समस्ते जाने जी हारी से कह मु हारी जीति ना सारे कहले सब तो भूल से